La deuxième partie, le thème dire Candide de l'optimisme, il y a une œuvre des Lumières. Candide manifeste Candide manifeste l'œuvre de philosophe de Voltaire. L'auteur y livre une lutte acharnée qui vise à la fois la métaphysique et l'esprit de système. يعني انه كانديد كتعبر لنا على الفلسفه ديال فولتير كيفاش كيفكر. هذا الكاتب هذا عنده واحد الحرب حاميه الوطيس مع من؟ مع لا ميتافيزيك ما وراء الطبيعه ومع l'esprit de système ومع النظام ainsi que les différents mots qui touchent le monde ainsi que الصداعات الاخرين ولا المشاكل الاخرين اللي كيقيسوا العالم le fanatisme, l'intolérance, la guerre et l'esclavage. عدم التسامح الحروب لي مالادي العبوديه اي حاجه هو ضدها كتمانيفيستا في هذا اللوغ ديالو. Contre l'optimisme de Leibniz. Le sous-titre souvent oublié de Candide de l'optimisme, cette précision souligne l'enjeu du conte. هذاك لو sous-titre اللي هو او l'optimisme ديما الناس كينساو كيبقاو يقولوا غير كوندي ولكن هو راه هاد لا بريسيزيون كتعطينا واحد لونجو اللي هي لا دينونسياسيون دي سيت فوليوز يعني كنفتحوا هاد الفلسفه لا تيوري دو tout est bien نظريه ان كل شيء مزيان et celle défendue par un certain Leibniz ce philosophe et mathématicien allemand publie en 1710 ses essais de théodicée où il s'interroge sur Dieu le mal et l'harmonie du monde اللي كيتساءل على الاله على الشر على التجانس ما بين العالم. هذا ليفينيز هو واحد الكاتب الماني باش تعرفوا هذه القضيه. هذا الفيلسوف والماتيماتيسيان يعني هو فيلسوف ورياضي كان دار واحد الغيسي. دابا كوندي بحال كيجي كيحاول يعري على هذه الفلسفه هذه فهمتيني يبين المكامن ديالها سواء الضعف سواء الوصف ولكن اغلب الظن انه كيمشي المعارضه ديالها كومبليت واخا كما قلت لكم انا لي تيم ديال فونتير ما تيخليش انك نعارضو كومبليتوم لان اذا لي تيم اللي قبل قلنا واحد كيقول لك ريزوني واحد تيقول لك خدم بلا ما تريزوني واحد تيقول لك خدم وريزوني دونك هو تيقلب على لو جوست ميليو. Pour Leibniz, Dieu est parfait, juste et bon et le monde qu'il a créé ne peut être imparfait et mauvais. Mais que fait alors le mal dans cette création divine? Car le monde offre le spectacle de la misère, de massacres et de calamités. Leibniz ne nie pas l'existence du mal, il dit que le mal, les malheurs de chacun et de l'humanité entière s'annulent dans un grand dessein qui dépasse la courte vue de l'homme. La création est une sorte d'équilibre, l'harmonie savante où le mal s'interroge dans le projet du bien. C'est ce qui affirme Pangloss dans le conte. Il est démontré, dit-il, que les choses ne peuvent être autrement, car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Voltaire s'insurge s'insurge contre ce système. Pour lui, cette rage de se tenir que tout est bien quand on est mal est une aberration, car la théorie de l'optimisme est sans cesse contredite par les désastres contemporains. Le tremblement de terre de Lisbonne en 1755 qui tue près de 30 000 innocents, la guerre de 7 ans, les crimes des fanatiques et l'intolérance grandissante montrant l'absence de sens et d'harmonie de la création. Voltaire désespère, il refuse l'illusion d'un optimisme philosophique. Voltaire, dans Candide, stigmatise ces théories qui se répandent en Europe. Pour mettre à mal l'optimisme de Leibniz, Voltaire le ridiculise et en montre l'absurdité. Pangloss, le maître de métaphysico-théologie, cosmogoniologie, au négo tout court, n'est que discours, aveuglé par la croyance en son tout est bien.
malgré la perte de son œil. Il refuse de voir la réalité du monde et de tirer les leçons de son expérience du malheur. La succession des malheurs, la litanie des catastrophes, l'amoncellement des misères qui s'abattent sur les héros viennent aussi contredire à chaque chapitre le système de Levinas qui devient absurde et inacceptable. دونك كنفهموا ان فولتير هي معارضه كومبليت ديال ليفينيز. علاش؟ لان ليفينيز هذا شنو تيقول لك؟ تيقول لك لا، راه كلشي هو تناغم، الا شتي لنا هنا راه كاينه انفيناليتي. شنو شد فولتير؟ شد هاد لا تيوري ولا هاد الفلسفه. علاش نقول لكم راه فلسفه؟ يعني فيه اطروحه واطروحه مضاده. يعني وانت كتكتب وانت كدير ليتود، حط في راسك كيفاش كتكتب الفلسفه ولا المنهجيه الفلسفيه. صافي دير ان فولتير فات سميتو الاطروحه ديالو هو ان العالم ماشي احسن ما كاين بالنسبه لي، وكيضحك واحد الهضره ديال فيلسوف واحد اخر اللي هو ليبينيز ولا ليبنيز، مش كنطق سميتو مزيان. مي هذا كيقول لك شوف اي حاجه شفتيها ولا مالوغ راه هو اغمي. شنو شدو؟ هو شد الفلسفه ديالو كامله وخشاها في بونغلوس. فملي كيهضر لنا بونغلوس فهو كيهضر على لا تيوري ولا الاطروحه ديال ليبينيز اللي كيحاول يدحضها افيغ اي ميزور كونديد، اللي كيقول لك شوف اذا كان لو ترومبلومون دو تير قتل 30,000 واحد، فكيفاش انت كتقول لي راه هادشي مزيان ولا ممكن يطرا ولا نو؟ كاينه شي حاجه كيكلوش. وهذا الشيء اللي بغى يبين فولتير في لوفر ديالو اون بار كونتردير لي بارول ولا لا تيوري دو ليبنيز. عاوتاني فولتير في لوفر ديالو ضد حاجه اخرى. شنو هي؟ ليغليز، الكنيسه اي لانتوليرونس وعدم التسامح. فولتير سو في لا بورفوندور du fantasme, se fait pourfendeur du fanatisme et de l'intolérance religieuse. L'autodafé de Lisbonne décide par l'Inquisition qui condamne au feu des personnes accusées de crimes mineurs. L'interdiction faite aux comédiens d'être enterrés religieusement. Le prédicateur protestant qui refuse d'accueillir Candide parce qu'il ne croit pas que le pape soit l'antichrist, sans autant de manifestations de fanatisme et d'intolérance qui indigne Voltaire. La critique de l'Église passe surtout par une satire du monde ecclésiastique. Il y a les débauchés, le grand inquisiteur de Lisbonne, qui partage Cunégonde avec Don Escar. Le pape Urbanix, père heureux de la vieille qui accompagne Cunégonde, et le frère Giroflée qui se console avec des prostituées comme Paquette. Et il y a aussi les Cupides, le révérend père de Cordelier qui vole l'argent et les bijoux de Candide. L'abbé Périgordin qui introduit Candide dans l'enfer parisien en espérant profiter de ses largesses. Il y a enfin ceux qui, comme les jésuites de Paraguay, goûtent avec délice au pouvoir politique en exploitant la misère du peuple. Ces portraits où la charge satirique est évidente montrent des membres de clergé peu respectueux des règles de leur sacerdoce et de l'enseignement de Dieu. Ça veut dire أن فولتير في هادشي كامل شنو تيقول؟ فولتير كيهضر لنا انه كونتر ليغليز. علاش؟ لان هاد ليغليز هذا كيشوفها كيفاش كتعذب شي وحدين بالعافيه بوغ دي كريم مينور، وكتحكم على وحدين لانهم ما كيامنوش بنفس المعتقدات ديالهم بانهم ما يستافدوش من بعض الحوايج، الوغ كو هما كيسمحوا لراسهم يديروا بزاف ديال الحوايج سابيوزي ابيوزي. مثلا كيما طرا داك اللي اغتصبوا كينيغوند وتبارطاجوها مع بعضياتهم. الاخر اللي كيسمح لراسو اللي هو يعني مع لي نوبل لكن كيسمح لراسو انه يكون معاهم بروستيتوي. وتيشوف اصلا حتى الناس اللي كيسمحوا لنفسهم انهم يطلعوا على الشقاء ديال لي بوبل باسم لا ريليجيون، اسم الدين، باش يوصلوا لواحد الحوايج اللي كتسعدهم غير هما. دونك هادشي كامل كيبين لينا انه كونتر ليغليز وكونتر هذيك لانتوليرونس ديالها وعدم التسامح ديالها مع شي حوايج وغض النظر على اشياء اخرى. Voltaire aussi est contre la guerre. Nombreux sont les épisodes où le héros est confronté
de loin ou de près à l'horreur de la guerre. Ce n'est pas un hasard si, dès la sortie de Candide du paradis terrestre, c'est-à-dire du plus beau et plus agréable des châteaux possibles, celui de Tinder-Tientong, le premier mal qu'il rencontre est la guerre. La description esthétique de cette boucherie théorique qui oppose euh, Avarès et Bulgare, sans d'ailleurs que l'on sache pourquoi, ne masque pas la violence, la cruauté et l'horreur de ce qu'il provoque. Vieillards criblés de coups, femmes égorgées, filles éventrées, cervelles répandues, bras et jambes coupés, membres papillantes. Mais Voltaire stigmatise aussi l'absurdité d'une telle violence puisque Candide découvre plus loin un autre village. Il appartenait à des vulgaires et les héros avares l'avaient traité de même. Ceux qui se réclament du droit public ne sont que du brut sanguinaire. Candide n'est pas au bout de ses peines. La guerre ravage le monde. Que découvre le héros? Au chapitre 10, les Espagnols assemblent des troupes contre les Jésuites du Paraguay pour réprimer leur révolte. Au chapitre 12, les Russes assignent une ville turque. Au chapitre 20, une bataille navale fait rage au large de Bordeaux. Et au chapitre 23, la France et l'Angleterre sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. À chaque fois, Voltaire souligne la cruauté de l'homme envers son semblable. Pour lui, la guerre est le triomphe de l'inhumanité et la négation constante de la théorie de l'optimisme est Candide de conclure qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. ضد الحروب وواجهها كما قلنا كونديد ملي خرج من باش نبينوا لا كريوتي ديال لا غير وعلاش فولتير ضدها انه ملي خرج من لو شاتو اللي هو احسن ما كان تيحسب ليه اول حاجه كتقابل معاه هي الحرب لذلك شاف اعضاء مبتوره دي سيرفير يعني ادميره متفجره بنات ايفونترين ناس مقتولين ناس كبار مقتولين بنات صغار نساء كلشي لقى هادشي وهو غادي وكيلقى حروب وحدين اخرين وملي كيقلب كيلقى ديما هاد الحروب الاسباب ديالها تافهه يعني هو كيهضر عليها بواحد القضيه اللي تافهه عليها بور كونكلور يعني باش نديرو خلاصه ديال انه كونتر لا غير ديما كيقول ايديا كيلكو شوز دو ديابوليك دون سيت افير ديما كاينه شي حاجه شيطانيه في هاد لافير شنو كيقصد بها لا غير يعني اي حرب سميتو كتلقى فيها شي حاجه شيطانيه يعني حنا حروب فاش كينوض هذا كيبغي يتحارب مع هذا تيقول لك انا عندي واحد القيمه وعندي واحد لا فالور وعندي واحد لو برينسيپ وعندي قضيه علاش كنحارب والاخر تيقول لك انا عندي قضيه علاش كنحارب وفي الاخر كتلقى هاد الحروب هذه كتخرج غير لا فيولونس والقتله وملي كتفكر كتلقى راه كاينه شي حاجه لان ما يمكنش شي حاجه عندها نيه مزيانه تسالي بحاجه خايبه لهاد الدرجه على ما كيعتقد فولتير فهادشي اللي كيخليه كيقول ان بوتيتر ماشي بوتيتر il y a quelque chose de diabolique كاينه شي حاجه شيطانيه في هاد لافير شنو كيقصد بحاجه شيطانيه باش يعني من الاخر كيقصد بها ان كاينه شي حاجه الا كنا حنا غندافعوا على شي حاجه تافهه صافي ديك راه شي واحد فينا عنده شي نوايا شيطانيه ماشي ديك الحاجه التافهه هي اللي به ولكن به حوايج اخرين تيستافدهم هو من الحرب هادشي اللي بغا يوصل لينا فولتير باش يقول لنا في الاخر ان الحروب ديال الشعوب راه ما كتبدل حتى شي حاجه وان السلم ديما تيبقى افضل طبعا فولتير في القصه ديالو اي كونتر ليسكلافاج ضد العبوديه وهذا كيميز يعني ليبوك كامله ماشي غير هو فهمتيني غير كل واحد فين اختار يوجه يعني الفوكس ديالو الكونسونطراسيون ديالو التركيز ديالو شنو القضيه اللي بغى يواجه طبعا فولتير هضر بزاف ديال القضايا لكن ليسكلافاج هو واحد لا موني كورونت يعني واحد العمله متداوله حيت كلشي اللي تما كان ضد ليسكلافاج فيزون faisant écho aux dénonciations successives de l'esclavage faites par Montesquieu dans son chapitre de l'esclavage des nègres dans l'esprit des lois 1748 et par le chevalier de Jaucourt dans l'article Traite des nègres de l'encyclopédie 1755. Voltaire aborde ce sujet à plusieurs reprises. Dans son conte, l'aliénation de l'homme par l'homme lui dicte des passages terribles, celui au chapitre
19 du nègre du Suriname qui étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, raconte à Candide et Cacambo l'horrible destin des esclaves. Quand nous travaillons aux sucreries et que le moule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vaut manger du sucre en Europe. يعني ببساطة لا كريوتي ديال العبودية كيقول لهم أنهم إلا درت صبعي في لامول كتقطع لي يدي وإلا بغيت نهرب كيقطعوا لي رجلي وهذا هو الثمن باش نتوما تاكلوا السكر في l'Europe. Quelle autre réaction que l'indignation devant une Europe qui se délecte de douceurs sucrées produites par le sang des esclaves noirs. Le récit de Cunégonde au chapitre 8 évoque aussi la traite des blanches, vendues, achetées, violées, tout comme celui de la vieille au chapitre 11 et 12. Kinar, bien sûr, Kinar, c'est mes aventures d'esclaves enlevés par des corsaires, puis vendus et revendus au Maroc, puis à Alger. Tous ces épisodes montrent l'horreur de la condition des esclaves et l'inhumanité des responsables de ce commerce. Les sociétés occidentales qui se prétendent civilisées. يعني بساطة هذا الغرب اللي يقول أنه متحضر فهادو les malheurs ديال l'esclavage. Soit les femmes qui sont vendues اللي كيبقى شي يعني لابو من واحد لواحد وشي تيبيعهم لواحد سوا لي نوار لي بلو سون ديالهم هو غير عطى مثال بلو سوخ باش يبين لك يعني الشر المطلق والخير المطلق يعني باش تاكل لو سوكر شي حاجه اللي حلوه وتستمتع بها ان ديليس في الشراب ديالك وفي الماكله ديالك راه الدم ديال لي زيسكلاف نوار هو اللي كيخليك دير هادشي دونك on est bien d'accord que Voltaire dénonce et contre l'esclavage ou qui est fait Montesquieu ou qui est fait le chevalier de Jacour اللي كلهم كيدينونسيو l'esclavage surtout اللي كان مخصص لي نوار يعني ما كانش عندنا اسكلافاج ديال ان نوار عنده عبد ابيض مي اللي كان تما هو ان البيض وهذا دليل على لوروب اللي كما كنقولوا كتقول لانها متحضره وداك الشيء رغم انها هاجمات حنا عارفين شنو دارت في افريقيا وبزاف ديال البلدان والاستعمار شنو دار استعمار بطريقه يعني واحد الاسكلافاج بطريقه كلاس ولكن راه تيبقى هو الهدف هو العبوديه والاستغلال فهادشي اللي كيدينونسيه واحد منهم اللي هو فولتير